बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, किसी दूर सात समंदर पार हो या एक और दरिया पार हो, मेरा रब आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में भी रखे, आपकी ज़िंदगी को अपनी खैर से आफ़ियत में रखे, और जो आपके प्यारे हैं वो आपके हमेशा प्यारे रहें, वो आपकी गुड बुक्स में रहें, आप उनकी गुड बुक्स में रहें। दिस इज़ लाइफ। ज़िंदगी में ये दुआएं क्लैरिटी से मांगा करें, सिर्फ वो ना आपके करीब रहें, आप भी उनके दिल में रहें, उससे ज़िंदगी आसान हो जाती है। एक बात और याद रखिएगा, ज़िंदगी ये सिखाती है कि कभी भी सुबह शाम एक जैसे नहीं रहते। जो सुबह है वो शाम में बदलती है, फिर रात में बदलती है, फिर कुछ वक्त गुजरता है, फिर वो सुबह वापस आ जाती है। तो वक्त बदलता है, सदा रहे कब एक ही मौसम, कब अंधियारा ठहरे, रात कटे दिन निकले, वक्त वक्त का खेल है सारा। वक्त यही समझाए, उसे ना कोई रोक सके जो आगे बढ़ता जाए। जो आगे ना बढ़ना चाहे तो वक्त उसको धक्का नहीं देता, वो बाकी लोगों को अलाउ कर देता है, वो उसके ऊपर से रौंदते हुए गुजर जाते हैं और ही और शी बिकम्स नोबडी, और नोबडी फिर कभी भी समबडी नहीं बन पाते। अच्छा जी, सवाल दो लोगों का है, थोड़ा थोड़ा औखा है, ट्रिकी है। एक लड़के का है, एक लड़की का है, और एक की माँ ने सताया है, एक की बहन ने सताया। जिसकी माँ ने सताया उसने कहा जी उसने इतना मुझ पे जुल्म किया, पाबंदियाँ, ये वो, फिज़िकली मुझको मारा, कभी किसी से मिलने नहीं दिया, मुझे दूसरे भाइयों से कमतर समझा, कमतर जाना, और मुझ पे उनसे बहुत कम खर्चा किया। तो मैं एक डरा हुआ, सहमा हुआ और मस्कीन सा शख्स हूँ। लेकिन अब भाई सारे तगड़े हो गए, मजबूत हो गए, अलग हो गए, और माँ को साथ लेके नहीं गए। नाउ शी इज़ लिविंग विद मी, माड़े के साथ, कमज़ोर के साथ। मेरी शादी भी हो गई है, और शादी पे भी मेरी माँ ने ना खुशी का इजहार किया, ना खर्चा किया, वो मैंने पल्ले से किया। अब मैं क्या करूं? मेरा कभी कभी दिल चाहता है कि मैं माँ से उसके मज़ालिम का बदला लूं। दूसरा, क्या मैं अपनी बीवी को बताऊं कि ये जालिम औरत है और तुमने इसके साथ कैसा सलूक करना है? मेरे बच्चे, ये नादानी मत करना। एक नादानी का, एक गलती का, एक गुनाह का जवाब दूसरी गलती नहीं होती। अभी चूँकि आपका गुस्सा सातवें आसमान पे है, जैसे बंदा तवे पे नहीं बैठा हुआ होता तो तप रहा होता है, वो नीचे से पूरी हिद्दत। एक वक्त ज़रा गुजरने दें, फिर आपको लगेगा कि जो वक्त गुज़रा, अगर आपने उसमें सब्र किया, अपनी माँ को अब्यूज़ नहीं किया, उसकी अतात का कलावा गले से नहीं उतार फेंका, तो क्या ये अब आपके लिए अजर और सवाब का बेहतर मौका नहीं है कि कोई भी उस अजर में हिस्सेदार भी नहीं बन रहा? यू आर द ओनली वन। तो इट्स द टाइम टू प्रूव कि आपकी माँ गलत थी। अच्छा, जब आपकी माँ को एहसास होगा, किस चीज़ से होगा? क्या तकरीर से, या टीवी पे इश्तिहार देने से, या किसी यूट्यूब पे कोई चैनल चलाने से? ऐसे तो एहसास नहीं होगा। उसको एहसास होगा जब आपकी बीवी उसकी बेटी बन जाए, जब आप घर आकर सबसे पहले उसको सलाम करें, पास बैठें, पाँव दबाएं, उसको अलोन ना होने दें। अब वो बूढ़ी हैं, उसको दुआई कभी ख़त्म ना होने दें। साल में उनको 2-3 दफ़ा नया सूट लेके दें, साथ लेके जाएं, उनको जूते नए दिलाएं, उनका जो ज़रूरत की चीज़ें हैं ख़वातीन की जो होती हैं सब उनको दिलाएं। और मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि कम से कम 5-10 हज़ार अपनी वालदा को दीजिए। देखिए, ये आपके घर में है, उसी घर में रहेंगे, पर कभी उनका जी करे किसी को चैरिटी करने को, इस्तग़फ़ार करने को, देख देने को, सदका करने को, तो बिस्मिल्लाह, बलाएं किसकी टलेंगी? आपकी, आपके घर की। और ये ब्लंडर मत कीजिएगा कि अपनी बीवी को, अपनी माँ के किसी पुराने सलूक के बारे में। अच्छा, कुछ रिश्ते होते हैं ऑप्शनल, जैसे हमारा कुलीग है, हमारा कोई रास्ते में हम सफ़र हो गया, वो हमसे बुरा सलूक करे, देन वी हैव द राइट हम टक करके उसको टिट फॉर टैट कर दें।
پر ماں باپ کے ساتھ یہ نہیں کیا جا سکتا. ان کے لیے تو حکم ہے اللہ کا, کسی اور کا نہیں ہے, اللہ کا, کہ ان کی باتوں پر اچھا وہ لطیفے سنائیں گے تو نہیں نہ ہوگا, اف تک نہ کرنا. اف بندہ کب کرتا ہے؟ جب آپ کی مرضی کے خلاف وہ کچھ کریں, جب آپ کا حق کسی اور کو دے دیں. اچھا میں تو اس حق میں بھی بہت کلیئر ہوں کہ ماں باپ اگر جائیداد زمین اپنی مرضی سے کسی کو دے جائیں, اس میں انصاف نہ کریں, تو بھی یو ہیو نو رائٹ کہ آپ ان سے بدسلوکی کریں. وہ ان کا مال تھا, اگر وہ آپ کے پاس ہیں دعا دے دیں بسم اللہ, نہ دیں تو آپ ان کی خدمت کر کے فرشتوں کو اپنی سائڈ پہ کر لیں. فرشتے جا کے اللہ کو بتائیں گے نا کہ یہ مظہر صاحب, یہ صدیر صاحب, یہ الف, یہ بے بہت اچھے ہیں, ان کے ساتھ برا سلوک ہوا پر ہی از ٹو گڈ, بدلہ نہیں لے رہا, اور ہی از ویری کائنڈ, ہی از ویری کیئرنگ, اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ماں کے بہن بھائیوں کو بھی آپ نے راضی نہیں کرنا, کسی سے اپنے نمبر بھی نہیں لینے, بھائیوں سے بھی آپ نے کوئی مقابلے کا امتحان تو نہیں ہے جو انہوں نے آپ کو پاس کرنا ہے. تو آپ کا دل, آپ کی روح اور آپ کے اللہ میاں, ماں ایک سائڈ پہ ہے, ان کو الائن کر لیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے دل نور سے بھرے گا, آپ کے دل میں سکون بھی اترے گا, سرور بھی اترے گا, اور بہت ساری خیر اترے. میں نے ایسی ظالم ماؤں کو روتے بلکتے دیکھا ہے توبہ کے لیے, پر وہ توبہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ, بچوں کے ساتھ نہیں ہے. بچوں سے توبہ وہ نہیں کریں گے. ماں نے کسی نے ظلم کر بھی لیا, زیادتی کر بھی لی, ہاتھ پیر مار دیا, وقت کے ساتھ گزر جاتا ہے, وہ سب چیزیں ماضی ہو جاتی ہیں. اگر آپ نے ذہنی مریض بننا ہے دین اٹس اوکے, پھر آپ اس کو چیزوں کو یاد رکھیں تازہ, کہیں زخم ہو جائے اس کا کھرنڈ اتارا کریں, اس کو نئے سرے سے خراب کیا کریں, تو یہ ایک برا آپشن ہوگا اور یہ آپ کی خوشی کو لے جائے گا. جو دوسرا سوال تھا وہ بھی اسی طرح کا تھا, ان کی بہن نے ظلم کیا, یعنی چگلیاں بھی, غیبتیں بھی, شکایتیں بھی, ان کا حق بھی مارا اور بہت ان سے بدسلوکی کی. تو اب انہوں نے مجھ سے پوچھا میں بدلہ لوں, اب ان کے پاس پیسے ہیں, تو بچے آپ ان سے الگ ہو, اپنا گھر بساؤ اور پلٹ کے مت آؤ. اگر وہ کبھی رابطہ کریں کسی ضرورت کے لیے تو پوری کر دینا, نہ کرو گے تو آپ کی مرضی ہے. قطع رحمی مت کرنا, صلہ رحمی کا حکم ہے وہ کر لیجئے گا. ان سے ظالموں کے ساتھ, ظالم بہن بھائیوں کے ساتھ عدل اور انصاف کا حکم نہیں ہے, یہ دل کا معاملہ ہے. برت تو اللہ کی حد کو نہ توڑیے گا, رشتہ نہ توڑیے گا. بندہ ملنا کم کر دیتا ہے, اوائڈ کر لیتا ہے, لیکن یہ جیسے ہوتا ہے میں نے تمہیں طلاق دی, تو رشتوں کو طلاق نہیں دینی چاہیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.